Selamat borngin hubata haganupan. Selamat marjupa. Iteruskan hita hatani nai bata. Halak na persaya manggoluh ibagas perjanjian pakon nai bata. Ay masyang gobani Nabi Amos bindu tolu ayat tolu ihatahon. Mitor tumaram maodor dua halak mardalan. Anggo sing parlobe mardos niuhur sidea. Sonaha bangsa Israel pakon nai bata. Adong perjanjian idolo Sinai. Jadi halak na persaya pe bani panorangon bani padan na baru adong perjanjian pakon nai bata. Haga ni ijanjihon nai bata bani halak na persaya. Yohanes bindu 14 ayat sada Rosi ayat tolu. Ulang matojan uhur nima. Porsaya mahanima bani nai bata. Anjaha porsaya mahanima baku. Buedo ianan i rumah ni bapa. Ambit langsonai mitor hatahonoku mabanima. Nalaho doau pasir sirhon ianan banima. Anjahalaho peau pasir sirhon ianan banima. Mulak doau use mangalop hanima. Aserap hanima pakon au. Pai mai parimbaga sokita bagianon martonggo hita. Tuhan Yesus hamdo nai batana manggoluh. Sanggah porsaya hanami bamu. Mangaku hanami marhite pamangan nami. Yesus do nai bata anjaha iri ko kanami ham. Hampe mambere janjimu ban nami. Sagala na porsaya ibere ham hagoluhan na sadokahni dokahni. Anjaha ham gabe nai bata nami. Ajari ham hanami marhite hatamu ot Tuhan. Ase halak nai bagas Tuhan Yesus. Hanami na persaya bamu manggolu ibagas janji ni nai bata. Tapi ang golape hanami bagas Tuhan Yesus. Ase hatamu okoma manugu-nugu hanami. Raha nami manjalo ham jadi nai bata nami. Onma pangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Ulaki hita sahalinari. Yohanes bindu 14 ayat sada. Ulang matojan uhur nima. Porsaya mahanima bani nai bata. Anjaha porsaya mahoma baku. Buedo ianan i rumah ni bapa. Ambit langsonai mitor hatahonoku mabanima. Nalaho doau pasir siron ianan banima. Anjahalaho peau pasir sirhon ianan banima. Mulak doau use mangalop hanima. Aserap hanima pakon au. Onma persahapan ni Tuhan Yesus pakon susian ni. Lebih kurang 3 tahun. Ia jari Tuhan Yesus masih dea. Huja Tuhan Yesus dihut si dea. Hanay bahen Tuhan Yesus isaksihon susian. Hanay ajarhon Tuhan Yesus itangar si dea. Salose horjani Tuhan Yesus ihatahon ni bani susian ni. Namulak maau hubani bapa namar suruhau. Ay mase tojan uhur ni si dea. Tojan bahasa Indonesia ni gelisah. Gelisah uhur ni susian. Anggolaho maguru taon. Si Petrus do may tadikon ni jalani. Yohanes pe do may tadikon ni jalani. Matius pe do may tadikon ni kantor ni pakonalegan. Anggolaho maiyay tadikon ni hita. Huja mahita. Sonaha mahita. Kemungkinan ay mamambahen tojan uhur ni susian. Ihatahon Tuhan Yesus.
ulang matojan uhur nima. Ulang magelisah uhur nima. Porsaya mahanima bani nebata, anjaha porsaya mahomabaku. Berarti tojan lawan ni porsaya. Gelisah lawan ni porsaya. Masih si dia tojan. Halani lang porsaya bani nebata, lang porsaya bani Tuhan Yesus. Ay masih anggo gelisah kami bagas guluhon. Gelisah ham hujado holi ujung ni guluhku. Halani lang porsaya doham janji ni Tuhan Yesus. Yesus do mamar janji bani halak na porsaya. Ija Tuhan Yesus ijai do holi halak na porsaya. Langit tadi kon ni halak na porsaya. Sanggah i duniaon pe hasomanini. Ita diko pe duniaon rapa kon Yesus sadokah ni dokah ni. Ulang matojan uhur nima. Porsaya mahanima bani nebata, anjaha porsaya mahomabaku. Jadi sonaha do ase ulang tojan. Porsaya mahanima bani nebata, anjaha porsaya mahomabaku nini Tuhan Yesus. Masih hatahun Yesus, porsaya mahanima bani nebata, porsaya mahanima baku. Halani buedo iyanan i rumah ni Bapa. Bapa nai surga. Berarti surga ay iyanan ni nebata langitan hon. Surga ay ma iyanan ni nebata Bapa, iyanan ni Tuhan Yesus. Jadi ulangi hataho kita, anggo sonang goluhta ay masurga. Anggo buwe tumang sitaronon ay manaraka. Lang. Surga atap iyanan ni nebata. Hujay ma Tuhan Yesus mulak. Buwedo iyanan i rumah ni nebata. I rumah ni Bapa. Berarti iyanat tanay tanohon, lang sarupa pakun iyanan ni nebatanay surga. Iyanat ta itanohon, ijon mahita tubuh, ijon hita robagalni, ijon hita pakawikon, paupohon, ijon hita membangun rumah, pasikolah kon nyomba, makorja, ijon mahita masari. Itanohon dohomani, buwe sitaronon, halani dosa. Buwe sitaronon halani hagulapan. Iya. Jadi hataho Tuhan Yesus. Buwedo iyanan i rumah ni Bapa. Ambit lang sonay, mitor hataho nokku mabanima. Nalaho doau pasirsirhon iyanam banima. Berarti iyanat ta itanohon, iyanan nalang tetap. Iyanan parsatokinan. Adong batas ni, adong panorang ni. Atap 70 tahun, atap siwah 10 tahun, atap 100 tahun. Tapi sona hape gijang ni umurta, lang boy lang maningun mula dohita bani naman opahita. Tapi iyanan ni Bapa, iyanan ni Tuhan Yesus, ay maiyanan na tetap. Ijay maipasirsir Tuhan Yesus, iyanan ni halak na porsaya. Ay masih anggo iyanan na itanohot tumanghasa. Ipasirsir hita, ibahin hita rumah ta jenges. Lang salah anggo ipasupasunay batado hita. Adong mobil ta. Marsonang-sonang kita itanohon. Tapi maningun ibotoh kam. Sada panorang itadikon haganu panay. Halani iyanan itanohon sedo iyanan na tetap. Jadi iyanan na tetap ay mai rumah ni Bapa. Isega ni pasirsirhon iyanan ni Jai. Yesus makatahon,
Ambit langsonai mitor hatahonokku mabanima. Nalaho doau pasir sirhon ianan banima. Jadi Yesus mula hu surga, tujuan ni pasir sirhon ianan. Ianan bani halak na persaya. Ianan bani halak na menjadi hon Yesus na ibatani. Perjanjian ni pakon Tuhan Yesus. Yesus jadi na ibatani, iya gabi anak-anak ni na ibatani. Ay masih bani Yohanes bindu sada ayat 12 iha tahun. Tapi barang piga naman jalosi hujai do ibere kuasa gabe anak ni nebatasi dia. Ay man na porsaya bani gorani. Jadi anak-anak ni nebata ay man na porsaya bani goran ni Tuhan Yesus. Sedo tubuh humbani daging, sedo tubuh humbani daro, sedo tubuh halani rosuh ni dalahi. Tapi nai batasan diri. Madubuhkon ia, mengangkat ia gabe anak-anak ni. Jadi anak-anak ni nai bata omma, ipa sir-sir Tuhan Yesus ia nani na tetap i surga. Berarti halak na persaya, adong perjanjian ni pakon Tuhan Yesus. Yesus menjanjihon, lau pe au mula ke rumah ni Bapa, pasir sirhon ianan do banima. Jadi yang godom masir-sir ianan. Anjahalaho pe au pasir sirhon ianan banima, mulak do au use mangalop hanima. Janji. Mulak do au use mangalop hanima. Ase ija au marianan, ijai homahanima marianan. Ay masehala na porsaya. Songon parinangon pakon paramangon. Pengantin dalahi pakon pengantin daburu. Adong perjanjian. Lang marsirang anggolang sinirang hamatean. Kan sonai dah si boy jadi perkawinan ni halak Kristen. Jadi halak na persaya pakon Tuhan Yesus pesonai. Adong perjanjian. Hu jadi hukam jadi nai bataku. Nai batape man bere kuasa. Hu angkat ho gabe anak-anakku. Ay maselaho au surga. Rodo holiau sahalinari. Mangalop hanima. Persaya doham. Persaya do naniham pabawa Yesus rosa halinari laho mangalop halak na persaya. Anggolape hami bagas Tuhan Yesus. Dihuk doham hujai. Tetulang. Halani hubani susian doi hatahon ni on. Hubani halak na persaya doi hatahon ni. Doma adong perjanjian ni pakon nai bata. Nai bata gabe nai batani. Iya gabe anak-anak ni nebata. Ay masih hatahon Tuhan Yesus. Ahudo parmahan nama dia. Parmahan nama dia memberi hosahni. Makop-kop biri-biri ini. Biri-biriku itangi hon ni doau. Anjaha iri kon ni doau. Hubere do bani si dia hagoluhan na sadoga ni dokani. Ise pelang boy marampas si dia humbani tangaku. Dong perjanjian. Jadi halak Kristen nasitong, anggodom ma adong perjanjian ni pakon Tuhan Yesus. Sedo anggo ia tardidi, tapi dom ma adong perjanjian ni pakon Tuhan Yesus. Ay masih Yesus menjanjihon, laho pe au pasir sirhon ianan banima, mulak do au use mangalop hanima. Aserap hanima pakon au. Ay masih halak na persaya. Langkaho be ia mardalan ku surga. Jadi surga ay pasti. Sedo mudah-mudahan holi au masuk surga. Mudah-mudahan holi ipertimbangkon nai bata. Halani buai habu juroku. Halani buai doma au mangidangi. Lang. Anggodom maham persaya bani Tuhan Yesus. Anggodom maham ibagas Tuhan Yesus. Doma ijaloham
Tuhan Yesus iberenai bata bamu kuasa gabe anak-anak ni bata. Hubamu ma janji on. Domai pasirsir Tuhan Yesus ia namu i surga. Domai pasirsir Tuhan Yesus ia naku i surga. Ai masih pasti dohu surga. Atap piga doka hiberenai bata manggolu hitanohon. Dop ai ibuan ni mamulak bani ianani aserap holi ijai. Sanggaro holi ia sahalinari. Halak na dop mate. Ipuhoi mahumbani na mate. Ipasada mapakotondini ai. Akula pakotondini ibuan Tuhan Yesus bani ianani. Langadong persirangan pakon Tuhan Yesus bani halak na persaya. Atap dong penaborit. Atap adong hasusahan. Adong sitaronon. Tapi halak na ibagas Tuhan Yesus langadong be persirangan. Halani domma ibere kuasa gabe anak-anak ni nebata. Ijanjihon Tuhan Yesus hupasir sirdo ia nammu i surga. Jadi surga ai ianan na tetap. Ianat tasonari, ianan lang tetap persatokinan. Atap ahape ibereni batahu bata sangge dunia on. Ibereni rezeki, ibereni kesehatan, ibereni panjang umur, ibereni jabatan. Tapi haganupan on salpudo. Ai mase ipatalar Tuhan Yesus subata. Adong surga. Ianan ni Bapa. Anggolape ongga ihurkon ham. Ase ipasirsir Tuhan Yesus ianamu i surga. Sonari ma kesempatan ni. Sanggah itanohondo. Halani domai patugah ni hubata. Ulang matojan uhur nima. Porsaya mahanima bani nebata. Anjaha porsaya mahomabakku. Ahanay ha porsaya hita bani Tuhan Yesus. Buedo ianan i rumah ni Bapa. Porsaya doham. Bue ianan. Piga pehita na porsaya. Ipasirsir ni ianan ni jay. Buedo ianan ni rumah ni Bapa. Ambit langsung ay mitor hatahonok kumaban nima. Nalaho doau pasirsir ni ianan ban nima. Yesus pasirsirhon ianan bani halak na porsaya. Anggolape hami bagas Tuhan Yesus. Langboy ham masuk kubagas. Ianan na ipasirsir Tuhan Yesus ay. Anggolape ibagas Tuhan Yesus. Marujung maholi hubagas hamatean. Ringis ni na bata. Halani upah dosa hamatean. Tapi halak na ibagas Tuhan Yesus. Yesus marjanji. Hupasirsir ianan banima. Ay masih hatahon ni. Anjahana laho pe au pasirsir ianan banima. Mulak do au use mangalop hanima. Ay masehala na porsaya lang mungkin bekaho husurga. Halani persurga ay sandiri roho lihutanohon. Roh iya hun surga sahalinari. Sonaha iya naik husurga ibagas awan-awan. Ibagas hombun. Sonai maholi paroh ni hasurga. Anggo paroh ni na parlobe, maningun ipake ni si Maria. I Betlehem terbatas, langganup halak mamboto. Tapi paroh ni padua halihon, sonaha ia iangkat ibagas hombun naik husurga, ibagas hombun homado ia holi roh. Ganupan holi mata mangida. Halak na porsaya. Ibuan nima bani ianan na doma ipasirsir ni isurga. Ijay ma ianan na tetap sadokah ni dokah ni. Ay masih ianat tay tanohon. Ianan na lang tetap. Ianan sementara. Sangga manggulu kita itanohon. Iberenay bata rezeki. I masih boy kita membangun rumah. Tapi maningun isa dari ham.
Rumah na ibere na bata ay iyanan sementara. Akula na ibere na bata hubata, akula taon. On peholi maningun mula do gabi orbuk. Tapi sanggaro Tuhan Yesus ibere ni ma akula na baru ay maibuan ni bani iyanan na ipasirsir ni. Jadi boy pareksa hita dirita sebagai halak Kristen. Pareksa ham dirimu. Dom mana ni ham ibagas Tuhan Yesus? Dom mana ni onggaham? Manjalo Tuhan Yesus. Mambain perjanjian pakon Tuhan Yesus. Pabawa Yesus ne bataniham. Anjah Yesus sendiri memberi kuasa bamu gabi anak-anak ni nebata. Dom maongga nani? Hua hapang go tardidi dom tardidi ham. Horja bagal na pasing pe dom may jalo ham. Tapi ongga do nani. Ijadi hon ham Jesus na batamu. Ase ibereni bamu kuasa gabi anak-anak ni. Bani halak na dom may bagas Tuhan Yesus. Na iberi Tuhan Yesus hak gabi anak-anak ni. Bani sidea ma Jesus makatahon. Buedo iya nani rumah ni bapa. Ambil langsung ay mitor hatahonok kumaban nima. Nalahu do au pasir kon iya namban nima. Anjahalahu pe au pasir kon iya namban nima. Mulak do au use mangalop hanima. Ay maselang mungkin kaho nahu surga. Lang mungkin kaho au surga. Halani Yesus sendiri marjanji. Mulak doa use mangalop hanima. Sahala pelangadong jol mamambotoh dalan husurga. Sing dong jol mamamboy mardalan husurga. Maningun Yesus par surga ay roh tanahon. Halani iya do dalan ni. Ay masyang goy persaya hamu Tuhan Yesus. Roh holi iya mambuan hamu surga. Iya mambuan au surga. Jadi surga ay iyanan ni nebata. Surga ay langadong bedosa. Surga langadong sitaronon. Lang saru papakot tanohon. Itanohon iyanan nalang tetap. Iyanan sementara. Ay masih rumah tapi rodokah ni roburu ni do. Aku letak sendiri perodokah ni roburu ni. Itanohon i dunia on iyanat tasonari dosa pe adong. Sitarono pe adong, naborit pe adong. Tapi i surga ay, iyanan ni naibata, hasonangan sadokah ni dokah ni. Paruhur hokam maguna dirimu. Parimbagas kokam guna ari nalahoroh. Anggolape onggaham rohu Tuhan Yesus. Sanggaro Tuhan Yesus lang dihut ham ialop ni. Tapi halak na ibagas Tuhan Yesus, ibere Yesus perjanjian ni. Rodo au use mangalop hanima. Ay masih susian ni Tuhan Yesus. Agepe iya kaya halak si dia sangga mengambil ako nambiral na madear. Malas tu manguhur ni si dia. Masuk tutupan, itip pali halak. Tapi malas suhur ni, halani adong pangarapan ni. Roho li Tuhan Yesus. Ia lop ni maau, rap maau pakon ia i surga. Das do pangarapan ni ham. Adong yanan ni ham i surga. Surga ay iyanan ni nebata. Iyanan hasonangan sa dokah ni. Surga ipasirsir na bata. Bani hala na persaya. Dihut do na ni ham hujay. Do mana ni onggaham mendaftar. Ase ipasirsir Yesus iya namu i surga. Anggolape ongga. Sonari ma kesempatan ni. Songon halak anggolau iya hukuala namu. Agepe ma habang kapalay. Dong ho manaturun. Dong ho maulaki na habang. Tapi anggola nga dong tiketa. Langongga hita mendaftar. Hubani sada penerbangan. Langongga idilo gorata. Ay masih lau pehita hukuala namu. Lalap do lang idilo gorata.
Langa dong sir-sir iya nata ibi penerbangan ai. Tapi yang gumay buat ham tiketmu, doma mendaftar ham. Doma itu Tuhan jam keberangkatan nih. Pai mahamma ikuala namu, idi lo dohli ham. Pas doham iberangkat kon. Sonai mahu surga. Anggolape onggaham mendaftar ku Tuhan Yesus. Lape tersurat goramu ibagas buku haguluhan. Rope holi Tuhan Yesus. Langadong yanammu i surga. Tapi ang godom maroham hu Tuhan Yesus. Ijaloham Tuhan Yesus. Ibere Yesus bamu kuasa gabi anak-anak ni nebata. Dom may surat kon goramu ibagas buku haguluhan. Sangga roho li Tuhan Yesus. Dihut maham ibuan ni bani iyanani. Dom manani adong goramu ibagas buku haguluhan. Martonggo hita. Tuhan Yesus ham marjanji huban nami na persaya. Ipasir-sir ham ianan nami i surga ianan na tetap. Anjaha rodo ham sahalinari mangalopan nami. Ase ija ham ijai hanami. Ijai ma ianan hasonangan. Ianan ni nebata. Rap mahanami pakon nebata sadokah ni dokah ni. Anggoyanan nami sonari itanohon. Ianan nalang tetap. Maningun day tadi ko kanami. Ay masay kesempatan hanami sanggay tanohon. Kesempatan maruhur. Ase mamilih. Raha nami menjadihon na bata ay matuan Yesus na bata nami. Ase ham sandiri memberi kuasa ban nami. Gabi anak-anak ni nebata. Ham sandiri marjanji pasir-sirhon ianan nami i surga. Marsahap kam Tuhan. Ase maruhur hanami anggolape ibagas Tuhan Yesus. Anjaha anggodomay bagas Tuhan Yesus. Ase mangguluh kanami guna hasa ngapomo. On matonggo nami Tuhan Yesus nebata nami. Amin. Selamat borngin hubata ganupan. Sampai jumpa hari nalahoroh. Tuhan Yesus mama sumasuhita.